हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करुच्ची प्रभु कृपार आपण मैंने समस्ते निहाती भलरे थिबे बा खुशी थिबे। तेबे सांग माने बहुत दिन परे आज आपण मानक पई गोटे सुंदर वीडियोटी आडिची। आशा करुच्ची वीडियोटी आपण मानक निहाती भाबे पसंद आसीबो। तेबे सांग माने आजिकल प्रत्येक व्यक्ति घरे देखिथिबे छोट पिला हुंतु बा वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने हुंतु काहार ना काहार दांत जनित किछि ना किछि प्रोब्लेम रही थाए। जमती दांत पोक काटिबा हो कि पान गुटका जदि खाउचंती दांत आपण मानकर हलदिया बा लाल हेकरी कसरिया देखा जाए। पाटिरु दुर्गंध मध्य बाहरी थाए कि जदि पायरिया जनित किछि समस्या अछि ब्रश करबा समय दांत माड़ीटी दरज हेकि एमती ब्लड मध्य पड़ी थाए। तो ये सबू समस्या आपण मानकर दूर हो जदि आप गोटे थर रेमेडी को बने अप्लाई करुँच। रेमेडी बहुत सहज आपण मैंने घरे बनई पारे। आपको छोट पिला ठारू वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने समस्ते यूज करें। आर कौन साइड इफेक्ट नहीं। तो प्रथमतः आसतु जानिबा रेमेडी आम केमी प्रस्तुत करवा। सर्वप्रथमे आमर अदार आवश्यकता रही कहीं आपण मैंने जानते अदा रस आम दांत पाई बहुत लाभदायक अटे। कारण अदा रस बहुत परिमाणर औषधीय गुण अच्छी जहाँकि दांत माड़ी जदि आमर दरज हुए कि दांत मूलर रक्त बाहर कि हलदिया दांत को सफा करिबारे अदा रसर गोटे बड़ भूमिका रही। तो ये देखो मु छोट खंड अदाटे नहीं कारण आम को अल्प पेस्ट बनैबा जहाँकि आम गोटे दिन यूज कर सारिबार अच्छी सकाळे एवं राति। तो से हिसाब से ये मु छोट खंड अदाटे नहीं जदि आपण मैंने 2-4 जन हिसाब से बनाऊँच तेबे आउ टिके अधिक क्वांटिटी आपण मैंने बनइबे। आहरी मध्य गोटे सुंदर कथा आपण मानक सहित शेयर करुच्ची। जेबे भी आपण मैंने अदार चोपा छेलुचंती पनिकी किंबा छुरी अपेक्षा जदि एमती स्पून रे छेलुचंती देखिबे अदा आपण मानकर बिल्कुल वेस्ट हेबा नाही। बहुत सुंदर भाव में यार ऊपर स्किनटी बा चोपाटी एमती छाड़ी जिवो। तो आपण मानकर बेले बेले आमे देखिथिबे अदा जदि छेलुचंती एमती अदा मध्य ता स्किन सहित किछि छेली हो जाए बा वेस्ट हो जाए। तो ये देखो अदाटी को आम भल भाव में छेलिले एबे याकू 2-3 थर भल से नॉर्मल पानी रे वाश करनबा आकू ग्रेट करनबा। नचेत आपण माने छेचिक यार रस बाहर करि परिबे। किंतु जदि आपण माने ग्रेट करूचंती एटा बारी बारी एमती कोरी हेबो द्वारा देखिबे अधिक परिमाण रे मध्य रस बाहरी थिबो। जदि सफा कपड़ा अछि तबे कपड़ा भितर भरिकरी आपण माने प्रेस करी रस बाहर करि परिबे। नचेत हाथ रे चा छणा देकरी एमती नॉर्मल भाव में आपण माने अदारू रस बाहर करि परिबे। तो ये देखु आम अदा को भल भाव करनेले बा ग्रेट करनेले एबे याको हाथ रे प्रेस करी यार सबुतक रस को ही आम यूज करवा। बिना चा छणा आपण मैंने हल्का भाव जदि एमती अदा कोरा को प्रेस कर देखिए बहुत इजी एमती अदा रस बाहरी आसो। एको चुपुड़ी एमती बाहर करने आर खदड़ को आपण मैंने बिल्कुल भी वेस्ट भावी फिंगिबे ना। कारण आपण मैंने जब भी मसला कौन पेस्ट करुँच कि जदि चा बनाऊँच आपण मैंने यार यूज करें। एबे अदा रस सहित आ गोटे सुंदर जिनस आम ऐड करवा जहाँ हूँ लुण। ये गोटे चिमुड़ा पाखापाखि लुण ऐड करिछि कहीं जेहेतु अदा रसटी आमर कम परिमाण अच्छी तेणुक आपण मैंने जब अधिक ये लुण ऐड करुँच तेज लुणिया हो जहाँकि पार्टी को बिल्कुल भी भल लगे ना। तो आम मैंने जानीचे लुण रे भरपूर मात्रा आयोडीन रही। आहरी लुण ऐड करने द्वारा दांत उपर जमा होता मैला बा हलदिया दाग यहाँ बहुत सुंदर भाव में क्लीन हो जाए। आहरी आम मैंने जानीचे जेबे भी आम दांत माड़ी दरज होता है कि थंडारू तंटी दरज हुए आम मैंने समस्ते लुण पानी गगलिंग करें जहाँद्वारा आमको आराम लगी था। तो ये देखो मु गोटे चिमुटा लुण को भल भाव में हाथ में एमती अदा रस सहित मिसई देछि जेमती कि आमर लुणटी संपूर्ण भाव मेल्ट हो। नेक्स्ट आम ऐड करवा सहित लेंबू कहीं आम मैंने जानीचे लेंबू रे विटामिन सी रही भरपूर मात्रा रे जहाँ दांत बा पाटीर दुर्गंध दूर करिबारे सहायता करथाय। जदि आम दांत रे पायरिया जनित किछि समस्या रही थाए से सब दूर करिथाय। आ हलदिया दाग छड़ाइबारे लेंबू रस तो बहुत सुंदर भाव में काम करिथाय। तेणुक ये अल्प मात्रा रे 2-3 ड्रप आम लेंबू रस मिसेइबा। अधिका नाले यहाँ खटालिया लगे जहाँकि पार्टी को भी भल लगे ना। तो 3टा जाक को आम भल भाव में मिसई दबा। मिसी सारिबा परे आम जो पेस्ट यूज करुचे नॉर्मली आम मैंने घरे माने जेकोसी आपण मैंने पेस्ट यूज कर कोलगेट हो कि अन्य जेकोसी पेस्ट ताको आपण मैंने जेतिकी जन हिसाब रे यूज करेंगे से हिसाब रे आपण मैंने नेबे। मुझे गोटे जन हिसाब रे ये अल्प टिके पेस्ट नहीं आ पेस्ट देकरी ए रस सबको भल भाव आम हाथ में एमती मिसई नबा। गोटे सुंदर पेस्ट यार बनई दबा।
ଆଉ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାନ ଗୁଟକା ଖାଇକିରି ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଏ ବା ଏମିତି ଲାଲ ବା କଷରିଆ ଅଂଶ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତର କ୍ଲିନିଂ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତଟି ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦରଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପେନ୍ କ୍ଲିନର ଖାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଯଦି ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ କ୍ଲିନର ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପେନ୍ କ୍ଲିନର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିବ ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଏହାର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦାନ୍ତ ଜନିତ ରହିବ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ରେମିଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଫାଇଦା ଦେବ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଆକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ରଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଶ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିରି ମାଲିସ୍ କଲା ଭଳିଆ ବ୍ରଶ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମ ଦାନ୍ତ କରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ରହିଥିବ ସେ ସବୁ ଇଜିରେ ଏମିତି ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋକ କାଟିଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଦାନ୍ତର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟିପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରଶ୍ ଭଳିଆ କରିବେ। ଆଉ ଆକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କୁଳି କରିକିରି ଧୋଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଦାଗ ରହିଥିବ ସେ ସବୁ ଦାଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତରୁ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତଟି ଏକଦମ ଚମକିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଏଠି ପାନ ମଧୁରୀ ନେଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଚେନରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଆକୁ ଆମେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ ପାନ ମଧୁରୀ ପାଣି ସହିତ ଫୁଟିବା ପରେ ପାଣିଟିର କଲର୍ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ଏ ପାଣିଟିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଉଜାରିକିରି ଏ ପାଣିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୁଳି କରିକିରି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିବେ। ଏ ପାଣିଟିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଟିରେ ଆପଣମାନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପାଣିଟି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିର ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଇରିଆ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼ ପରେ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ନିହାତି ଭାବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ସେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପାନ ଗୁଟକା ଖାଇକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଏମିତି ଅଧିକ ସାରା କଷରିଆ ହେଇଯାଇଛି ବା ଚିହ୍ନ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ଛାଡ଼ୁନି, ତ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ସେ ପେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆଉ ରାତିରେ 2 ଟାଇମ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦାନ୍ତର କଷରିଆ ଅଂଶ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକଦମ ସଫା ରହିବ ବା ଧଳା ପରି ଚମକିବ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ଫଲୋ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।